रायगढ़ सुरक्षा प्रचार अभाव ध्वंसाभिमुखी ऐतिह्य क्षेत्र भाव गढ़ी उठा अपार संभावना सामर्थ्य रही रायगढ़ जिला पद्मपुर ब्लॉक पद्मपुर सहर पद्मपुर ब्लॉक वर्ष वर्ष धरी अवहेलार शिकार होइछि। रायगढ़ जिला गुणुपुर उपखंड अंतर्गत पद्मपुर जगमुंडा पहाड़ उपरे षष्ठ सप्तम शताब्दीर प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर मल्लिकेश्वर पीठ अवस्थित। एही अति पुरातन मंदिर बौद्ध धर्मर पतन एवं शैव धर्मर उत्थान समय मूढ़माक्षी भावे छिड़ा होइछि। प्राय 1400 वर्ष पूर्वे बौद्ध तर्कशास्त्री धर्मकेश्री आगमन काल स्थापित ए मंदिरटी केवल 7टी विशाल पत्थर रे बिना सीमेंट जोड़े निर्मित होइथिबारु आश्चर्यकर स्थापत्य भावे गणना कराछाए। मंदिर कांथरे 3 बौद्ध सन्यासी शिलालेखा पुरातन शिवलिंग दक्षिणामुखी गणेश प्रतिमा एहार ऐतिहासिक महात्म्य बहन करुछि। उपयुक्त रक्षणाबेक्षण अभाव प्राचीन ऐतिह्य ध्वंसाभिमुखी हेबाकु बसिछि। सरकार का पक्षरु केवल माइंडोर्ड लगाई निज दायित्व मारि दिया जाउछि। सेहीपरि पद्मपुर ठारु मात्र 7 किलोमीटर दूर मरीचिगुड़ा सबरपल्ली ग्राम निकटस्थ माताल बनम पहाड़ शिखर रही अपूर्व अक्षर ब्रह्म मंदिर। एठारे से सबर संप्रदाय द्वारा अक्षर रूप में पूजा पाती। सेहीपरि केन्दुगुड़ा थिबा बड़नाल डैम को इको टूरिज्म रे रूपांतरित करने योजना मध्य अधारे अटकी रही। समाजसेवी त्रिपति निशक सुदर्शन पाढ़ी मतरे बौद्धपीठ अक्षर ब्रह्म मंदिर बड़नाल डैम को ने एक त्रिकोणीय पर्यटन मंडल भावे गढ़ी तोड़िले अंचल आर्थिक सामाजिक विकास हो पारिब। पर्यटक माने पद्मपुर को भ्रमण रे आसिबा निमंते उत्साहित हेबे। पद्मपुर सहर अर्थनैतिक परिस्थिति रे सुधार आसिबो बोली कहिसेंती। एने जिला पर्यटन विभाग पक्षर कहुछि जिले में रहिथिबा पर्यटन करने को योजना करने सह प्राथमिकता देउछु बोली कर्तृपक्ष कहिसेंती। बापा माँ गोसाइवा माने भी जानी ना केबुड़ तैयारी बहुत पुराना मंदिर किंतु एंडोमेंट मंदिर बोलिकी आम जानी एंडोमेंट गवर्नमेंट नहीं मात्र बहुत जमीती अच्छी सेबुठू से टाइप अच्छी जोटा कि उन्नति हवा को आईने किसी किए हेल्पिंग करना गवर्नमेंट नहीं जे एंडोमेंट नहीं जे किए भी साहय कर पारना। वर्षा रे कौन कौन पर्वपर्वाणी हो चाहिए यदि पर्वपर्वाणी बेले जोटा जो 12 मास 13 पर्व हो किंतु शिवरात्रटा महाशिवरात्रटा टी भल भाव में हो खाली सीटा भी आमर जो माली 8 घर कि 9 घर अच्छु समस्ते मिसिकी आगा जो जते पैसा कलेक्शन हो जो दक्षिणा पैसा से रखिकी आगा कर किसी कौन कौन होते हैं शिवरात्रि रे नाट चलुची आमर जोटा कि आमर अन्न ये हूँ दधि भावन हो 3 बेड़ा होती महादीप चढ़ुंट पैसा पत्र केमती कर ना जो दक्षिणा पैसा आगे। अच्छा आबे आसला श्रावण मास बोलबम मैंने आसुवे एमती केमती चल सर। हाँ श्रावण मास बोलबम तृतीय दिन आम कहूँ ए मसटा हूँ लोक बहुत गहली अच्छा ए वर्ष आहरी तृतीय पाली रे आमर नीलकंठेश्वर बोलबम दल कर 7,000 लोकंर गोटे कमी ये कर माने अन्न यज्ञ नाम यज्ञ ए टाइप गोटे करा सरकार कौन निवेदन करे सर मंदिर आम करुचे ये मंदिरटा उन्नति करने रोषेशाला गोटे भलटा ना जोटा कि पानी असुविधा पानी टोटाल ना आम जाकि से मंदिर जाकि पुड़ीकेश्वर मंदिर जाकि गोटे किलोमीटर दूर जाकि पानी धरिकी आसु सेवा करचु कि ये करचु आमको 100 बाल्टी पानी दरकार हो प्रथम पानी असुविधा ये। हाँ आउ कौन असुविधा है असुविधा बेले रोषेशाला असुविधा एवं आमर शिवरात्र है आमर सामान पत्र रखापी भी असुविधा रूम गोटे ना किसी असुविधा सब बहुत असुविधा खाली मंदिर अच्छा मल्लिकेश्वर पूजा दुर्भाग्य बोली कह पद्मपुर तथा पद्मपुर अंचल को मंदिर मालिन्य पद्मपुर कहुए जेहेतु दीर्घ वर्ष पूर्व जड़े गवर्नर पहाड़ को रास्ता नथिला बौद्ध धर्म कीर्ति जोठिकी कीर्तिराज धर्म कीर्तिराज जो रोथे कहुए 1000 वर्ष पूर्व जो गुंफा अच्छी जो 7टी पत्थर निर्मित होइची प्रभु
ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜୈନିକ ଭାଷା। ସେ ଭାଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜକ ଆସି ଦେଖିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦେଶର ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆଠାରୁ ସେଇଠି ପଥରକୁ ନେଇ ଘଷୁ, ପଥର ଘଷିଲେ ସେ ଅକ୍ଷର ଦେଖାଯାଏ। ସେ ପଥରରେ ଖୋଦନ ହେଇକି ଅଛି କୋଉ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ କୁହାଯାଏ ସେଇ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ପଶିଗଲେ ବଂଶଧାର ନଦୀରେ ବାହାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এইটা ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି। ନିକଟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ନିକଟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱର, ଧବଳେଶ୍ୱର, ପୁଣିଗେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ଗିରିଧାରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଯୁଗଳ କିଶୋର, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର, ସନ୍ତୋଷୀମା, ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବାଟ ମହାବୀରଙ୍କ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଶୀର୍ବାଦ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଖିଲାମଣ୍ଡା ମା ମନ୍ଦିର, ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ମା ମଙ୍ଗଳା ମା ମନ୍ଦିର, ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ଥଳୀ କୁହାଯାଏ ପଦ୍ମପୁର। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପଦ୍ମପୁରକୁ এই ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଡୁଆଳରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ଏଇଟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ନିକଟରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 10,000 ହେକ୍ଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଖରେ ଅନେକ ସରକାରଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଇକୋ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଡିମାଣ୍ଡ କରାହେଲା। ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଧର୍ମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନେତା କି ପ୍ରତିନିଧି କି କୌଣସି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃନ୍ଦାବନ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଆପଣ ହରିଦ୍ୱାର, ଆପଣ ବଦ୍ରିନାଥ, ହୃଷିକେଶ, ଏସବୁ ପୁରୀରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସନ୍ତି। ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏଠିକି ନବରଙ୍ଗପୁର, ଆପଣଙ୍କ ସୁଦୂର କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ, ମାଲକାନଗିରିରୁ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଗଜପତିରୁ, ଗଞ୍ଜାମରୁ, ବିଭିନ୍ନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଠିକି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସି ଏଠି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ହରକୃଷ୍ଣ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସରକାର ପଦ୍ମପୁରକୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନ୍ୟ ପଦ୍ମପୁର କୁହାଯାଏ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରତିନିଧି ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଚ୍ୟାନେଲ ଏଡିଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି କି ଚ୍ୟାନେଲ এই ধর্ম সংস্থাপনা উপরে, এ মন্দির মালিন্য পদ্মপুর উপরে কাহারি হেলে নজর নথিলা। আজি মো নিকটରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇଟା ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କୁହାଯିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କୁହାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।